नमस्कार लोरास किचन को बहुत बहुत स्वागत। आज आम दीपावली उपलक्षे बनवा गोटे सुंदर मिठा। तो चलतु डेरी नक आज रेसिपीटी स्टार्ट करवा। वीडियोटी शेष जाए निश्चय देखूँ। भल लगे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करने। प्रथम गोटे लिटर क्षीर को हाई फ्लेम रे फुटिया छाड़ी देछि। 2.5 चामच नहीं जाइए भिनेगार ता सांगरे दे देछि मु 3-4 चामच उषुम पानी। एबे देखो क्षीर केवल गोटे फुटण आसापी छाड़े। अधिक समय तक फुटे देवेनि ना तो छेनाटा आमर हार्ड हो। क्षीरटा ये देखो भलरे फुटिला। गैस फ्लेम को सांगे सांगे ऑफ करेंगे। ऑफ करके 15-20 सेकेंड ताको एमती रखीदे माने एमती चलईदेवे ताकि से टिके ठंडा हो जाओ। ता 15-20 सेकेंड पर केवल 15-20 सेकेंड रखे अधिक समय नुहे। अल्प कि भिनेगार मिसा पानी टिके आम आड करदे ताको टिके चलई नेबा। तापर बाकी थिबा को आड करवा। भिनेगार बदल में आप लेंबू रस नहीं पारे। एबे देखो छेना केते भल भाव में बाहरी आसलानी। गैस फ्लेम को ऑफ करके छेना को बाहर करेंगे। एबे छेना देखो पानी पूरा धला आसी तो जानवे जे छेनाटा आमर हो गला। तो एमती गोटे छुणा रखीदे गोटे व्हाइट कटन कपड़ाटा आम देदेबा। तापर से रखि छेना को तैयारी होता छेना को आम आड करदे। आड कर सारा पर आपको आम ठंडा पानी रे 3-4 थर धोइबा। ओभर कुक हेनी सांगे यहाँ कौन हम ना यार जो भिनेगार जो टिके स्ट्रंग स्मेल थाए सेटा भी पड़ेब। तो निश्चय ठंडा पानी रे आपण आपको धोइबे। ठंडा पानी रे धोई सारा पर ताको आम चिपुड़ी नेबा। पूरा जोर से को बहुत टाइट करके बांधेबेनी। ए देखो हल्का रे पूरा ताको उठेबे आ ताको हल्का करे ताको बाइंड करनेबे। बेसी जोर से टाइट करेंगे कि बेसी हल्का नुहे। ये देखो गोटे लाइन पर्यंत पानीटा आसूँ आप से पर्यंत ताको एमती चिपुड़ी रखिए। तापर जो से गोटे गोटे ड्रप आसो ना से पर्यंत ही आप चिपुड़े बास। एबे ताको आम भल आउ टिके घोड़े एमती रखीदबा 15-20 मिनट पाई। एबे आउ गोटे कड़े रे मो 700 ml क्षीर को गरम पे छाड़ देछि। 15-20 मिनट पर ये कौन होना आम छेनाटा को एबे चेक करवा। छेनाटा पूरा बेसी सुखा सुखा करदेवेनि से टिके मॉइस्चर थिबो। आ जदि भी आपन को टिके सुखा लागिला तो से छेना रे जो पानीटा थिला से पानी रो आपन किछि रखिथिबे पछरे ऐड करि पारिबे। एबे आमे छेनाटा को बहुत भल भाव में चकटी नेबा। छेनाटा को सॉफ्ट करबा निहाती दरकार। जेतिके सुंदर आमर छेनार चकटाटी हबो सेतिके सॉफ्ट आमर मिठा मध्य प्रस्तुत हबो। एबे एमती हाथ पापुली साहाय्य आमे ताको एमती घसी घसी छेनाटा को सॉफ्ट करबा। 2-3 थर प्रथमे आमे आको एमती चकटी नेबा। आउ या परे आमे सेथिरे अलगा किछि जिंस ऐड करबा। से भितर आमर देखंतु सेपटे जो क्षीर देइथिले ना सेटा को भी आपण मझरे मझरे चेक करूथबे। ए क्षीरटा को से मु 2 डंकी नहीं जाइए। आ से मु 4 बड़ चामच दे देछि मिल्क पाउडर। मुझे अमूल्य नहीं आप को भी ब्रांड नहीं पारे। मिल्क पाउडर को आम गोल कि ऐड करदे। जो क्षीरटा हल्का गरम थी ना से आप मिल्क पाउडरटा को देदेवे। आपड़ जदि मिठाई मेड आमर आसूची सेटा जदि यूज करूचंदी ताले आको स्किप करि परिबे। जदि मिठाई मेड नाही ताले मिल्क पाउडरटा देले भल रहिबो। एबे आउ टिके क्षीर को नहीं आसीबा आ सेते टिके केसर रो धागा लगे देबा भल कलर आसिया पइका। एबे आको आमे साइड करनबा। एटा को पूरा लो फ्लेम रे आमे फुटेबा। पूरा गाढ़ा बेसी करि देबेनी। एबे आमे सेते कोन करबा ना चीनी ऐड करदबा। एथिरे मु 4-5 चम्मच चीनी देछि। चीनी देके आमे ताको सेंदी लो फ्लेम रे बसैथिबा। सेपटे छेना पाखो जिबा। छेनाटा को मु आउ थरे चकटे नेले। तापरे चकटी दे सारला परे आमे सेथिरे ऐड करबा मैदा आ चीनी। ए देखंतु मु एठी नै जाइछि चीनी। चीनी परे आमे सेथिरे ऐड करबा मैदा। 1 चामच रो चीनी ऐड कली। आउ नै गले मु एठी 2 चामच आ ताटू टिके जस्ट अधिक आप 2 चामच देले मध्य बेटर रहिबो। 2-2.5 चामच देले मु मैदा आ लास्ट रे देले टिके सोडा टिके देले कौन हम ना ये जो छाणला परे से जो रस बराटा हम से भलरे फुलेबो। एबे ताको आमे आउ टिके भल भाव में सॉफ्ट करबा। जेहेतु आमे इथिरे मैदा आ चीनी ऐड कले आमे आको भल भाव में चकटी नबा। आउ थरे आपन चाहिले टिके गुजराती रो गुंड मध्य ए समय रे ऐड करि परिबे। एबे भल भाव में देखंतु मु चकटी नेछि। रसाबली ए मिठाटी बलदेव जीवंकर अत्यंत प्रियर भोग। एबे आको आमे छोट छोट साइज रे बा गोल गोल कर दबा। देखंतु मु एठी एतकी गोल गोल कर नेछि। ए जो रस
ବରାଟାକୁ ବେଶୀ ବଡ଼ କିମ୍ବା ବେଶୀ ଛୋଟ କରିବେନି, ଏହିପରି ଆକାର କରିବେ। ଆଉ ହାତକୁ ପାଣି ହେଇକିନା ତାକୁ ପୁରା ଚକଟି ନେବେ। ଯଦି ବି ସାଇଡ଼୍ରୁ ଆପଣଙ୍କର ଫାଟି ଯାଉଛି ତାହେଲେ ହାଲକା କିରି ପାଣି ହାତ ହେଇଯିବ, ପୁରା ପାଣି ନୁହେଁ, ହାଲକା କିରି ପାଣି ହାତ ହେଇକି ତାକୁ ଭଲରେ ଚକଟି ତାକୁ ଏମିତି ବରାର ସେପ୍ ଦେଇକି ମଝିରେ ଗୋଟେ ଗୋଲ କରିଦେବେ, ତାକି ଭଲ ଭାବରେ ସେ ସିଝିଯିବ। କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏଇଟା ଗୋଲାପଜାମୁନ ନୁହେଁ କି ଫାଟିବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି, ଇଏ ବିଲକୁଲ ବି ଫାଟିବନି। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେମିତି ବି ବନେଇଲେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ରହିବ। ଏବେ ଏଇଟା ଆମର ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ବାକି ସବୁକୁ ମଧ୍ୟ ଆଡ଼୍ କରିବା। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସାଇଡ଼୍ରୁ ଅଧିକ ଫାଟି ଯାଉଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ସେଇ ଗୋଲଟାକୁ ବା ସେଇ ରସ ଭଳିଆ ଯେଉଁ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଟିକେ ହାଲକା ପାଣି ହାତ ହେଇକି ତାର ସାଇଡ଼ଟାକୁ ଚିକଣ କରିପାରିବେ। এই ଛେନାର ବଲ୍ ସବୁକୁ ଚିକଣ କରିପାରିବେ। ରସ କହିଦେଇଥିଲି ତ ସରି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ବାକି ସବୁକୁ ଆମେ ଏମିତି ଗୋଲ ଗୋଲ କରିକି ବନେଇବା। ସେପଟେ କ୍ଷୀର ପାଖକୁ ଯିବା। କ୍ଷୀରଟାକୁ ନା ବେଶୀ ପୁରା ବହଳିଆ କରିଦେବେନି। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତିକି ଆପଣ କ୍ଷୀର ନେଇଥିବେ ତାଠୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ପାଖାପାଖି 15-20% କମ୍ ହେଇଯିବ ସେତିକି ହିଁ ତାକୁ ଫୁଟେଇବେ। ଆଉ ଏବେ ସେଥିରେ ଆମେ ଯେଉଁ ରଖିଥିଲେ କେଶରର ପାଣିଟା ତାକୁ ଆଡ଼୍ କରିଦେବା। କେଶର ମିଶା କ୍ଷୀରଟାକୁ ଟିକେ ଗ୍ରୀନ୍ ଗୁଜୁରାତି ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେବା। ତ ଏବେ ଆକୁ ଭଲ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ ତାର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିଟା କେତେ ପାଣି ଅଛି। ଏମିତି ପାଣି ଥିବ ଆପଣ ବାହାର କରିନେବେ, ବେଶୀ ଗାଢ଼ା କରିବେନି। ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ସବୁକୁ ଛାଣିଦେବା। ଛେନା ଯେଉଁ ବଲ୍ ସବୁ ବରା କରିଥିଲେ ତାକୁ ସବୁ ଛାଣି ନେବା। ସେ ଯେତେବେଳେ ଉପରକୁ ଉଠି ଆସିବ ତାକୁ ନେଉଟେଇ ଦେବା। ଆଉ ଏଠି ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ବିଲକୁଲ ବି ଛାଣିବେନି। ତେଲ ଗରମ କରିଦେବେ, ତାପରେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ରଖିକି ଛାଣିବେ। ହାଇରେ ଛାଣିଲେ ସେ ପୁରା ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍ ହେଇଯିବ ଆଉ ଟାଣ ମଧ୍ୟ ହେଇଯିବ। ତ ଆକୁ ପୁରା ଆପଣ लो ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଛାଣିଲେ ମଧ୍ୟ ଚଳିବ। लो ଫ୍ଲେମ୍ରେ ହିଁ ଛାଣିବେ। ତେଲଟାକୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଗରମ କରିଦେବେ। ତାପରେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଲୋରେ ରଖିକି ସବୁ ବରାକୁ ଛାଣିବେ। ଆଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାକୁ ନେଉଟେଇବେନି। ସେ ଯେତେବେଳେ ଉପରକୁ ଆପେ ଆପେ ଉଠି ଆସିବ ତାପରେ ଯାଇକି ଅନ୍ୟ ପଟକୁ ନେଉଟେଇବେ। ଆଉ ଦୁଇ ପଟର କଲର୍ ଯେତେବେଳେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇ ଆସିବ ସେତେବେଳେ ଯାଇକି ଆପଣ ତାକୁ ଜାଣିବେ ଯେଟା ହେଲାଣି ଆଉ ତାକୁ ଉଠେଇଦେବା। ବେଶୀ ପୁରା ଡାର୍କ ଫ୍ରାଏ କରିବେନି କି ବେଶୀ ସଫ୍ଟ ପୁରା ନର୍ମାଲି କଞ୍ଚା ଫ୍ରାଏ କରିବେନି। ଯଦି ଡାର୍କ ଫ୍ରାଏ ହେଇଯିବ ସେ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଟାଣ ହେଇଯିବ। ଏବେ ଆମେ ଆକୁ କ'ଣ କରିବା ନା ଯେଉଁ କ୍ଷୀରଟା ସେପଟେ ବସେଇଥିଲେ ସେଇଟାକୁ ସେଇଥିରେ ନେଇକି ଆକୁ ପୁରା ଏ ଗରମା ଗରମ ରସ ବରା ସବୁକୁ ଛେନା ବରା ସବୁକୁ ଦେଇଦେବା। ଛେନା ବରା ସବୁକୁ ଦେଇକି ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଲୋରେ ରଖିକି ଆଉ 15-20 ମିନିଟ୍ ଆକୁ ଏମିତି ରଖିବା, ମାନେ ଫୁଟେଇବା ତାକୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଯେଉଁ କ୍ଷୀରଟା ଏ ଭିତରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଶିଯିବ। 15-20 ମିନିଟ୍ ପରେ ଆମେ ଆକୁ ବାହାର କରିପାରିବା। ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା ଆମର ରସାବଳି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ।